बाय तुमचे पहिले नाव सांगा म्हाका. म्हजें नांव आग्नेल मेनेझीस. तुम्ही हांगासरलेच गावचे. हांव इंचोच वाड्याचो. काल रात्री तो इन्सिडंट जालो पळय, कोण रॅम जाली गाडी आनी व्हडलो इन्सिडंट एक घडलेलो आसा हांगासर. आतां एकलो बुडलो. एक्झॅक्ट कितें जाल्लें आनी खंयच्या टायमार जाल्लें, मॅटर कितें हो? रातचे अरावंड 1:15 1:30 ती मिस्ता येयल्या चेडूं आनी तो तेजो ते सांगताले बॉयफ्रेंड. तो येयल्या आनी थिंगा तेंचे फाटीं कोण 2 जाण लागले अशें म्हणून सांगलां तेणें. आनी ती फास्ट येयल्या तिन्ने मार्शलांच्यान खंयच्यान येयल्या फास्ट आनी मागीर तांकां हिंगा येयल्या आनी तांकां दिसलें रोड म्हणून, कित्याक तांकां त्या सायडीक रोड दिसतालो. पूण तांकां रोड कसो दिसलो आनी तांकां दिसलें उदक कमी आहा. तेणें गाडी काडली भितर आनी तेणें मागीर देर ओपन करून उडी मारली चेडवान. तेणेंय मारली आनी तो चेडो तेच्या फाटा आसलो दिसता. आनी ते स्विमींग जाणा म्हूण सांगलें चेडवान. आनी स्विमींग जाणा आनी ते मागीर थिंगा सायडीक सोडलें आनी झाडांक धरून येयलें. फाटल्यान मागीर सडनली तो चेडो ल्हान जालो अशें म्हणून सांगलें चेडवान. तुम्ही येयलेले स्पॉटार जेन्ना पळय जालो इन्सिडेंट म्हणजे त्या आमी time- येवंक ना. आमी भिले हिंगा रातचे कावोक न्हू. हम्म. कोणी हिंगा कितें इन्सिडंट जाता कोणी खंयच्या टायमार येवन आमी कितें केलें आमी म्हणलें पुलिसीक फोन मारया. ते थिंगा येयल्ले घरा कडेन. हां. तुमगे खंय घरा येयले हय ते? घरा कडेन येयल्ले सांगपाक. आमी घरासान थिंगा मागीर पुलिसींक फोन मारलो. मागीर पुलिसीन काडलो कंट्रोल रुमान आनी ते पुलीस मागीर थिंगा धांवजे येयले. धांवजेच्यान तेंच्यांनी फोन मारलो. आमी येयले मागीर आमी येयले चेडवाक घेवन. तेच्या पयलीं एक रावंड मारलेलो आमी हिंगा येवन चेडवाक घेवन. चेडवा पूण खंय? आमकां ती कपल्स खंयची कितें कळला? ते चेडवान सांगलें ते गुजराताचे ते पटेल म्हणून आनी तेजो तो कोण ते बार्बर आसलो तोय गुजराताचोच. आनी गाडी जी आसली आनी ते चेडूं सांकडे कितें शिकता ते म्हणजे मॅनेजमेंट कितें कोर्स करता अशें म्हणून सांगलें तेणें चेडवान. आनी गाडी खंयची आसली? गाडी तेणें भाड्याची हाडलेली खंय भाड्याची स्विफ्ट हाडलेली. स्विफ्ट वय. हो रस्तो कितें म्हणून आतां लोनली रस्तो गांवचो? हो आतां आमचो भितरलो रस्तो न्हू टोल्टो तोय तयार येता पळय तो रस्तो. म्हणजे आसता रातच्या टायमार कोण येता? कोणूच आसना हिंगा काडूंक ना रे. आनी रातच्या टायमार असलें ब्लॅक घालून येयला आनी रडटा आनी सांगता हेल्प हेल्प आपणाक कोण बुडलो म्हणून. कोण येतो आमी भिले ना रे. सांगूंक जाता कोण मागीर अटॅक बी करूंक जाता. अरावंड हां, म्हणजे त्या टायमार फेरी आसना. हय ना जागे नासले. फोन येयलो अशें म्हणून कोण चेडूं येयला भावगेर आनी मागीर आमी ताका घेवन येयले हिंगा. सो थिंगा घरा कडेन पावले उपरांत हय तुमकां कळ्ळें? हय हय म्हाका हां, मागीर म्हणजे ते चेडूं हिंगासान ते थिंगा गेले. हिंगा गेले चलोन गेले. हय, ओके. काळखान. ओके ओके. हय, आनी हय. हे आनी- फेरी केन्ना बंद जाता हिंगा? फेरी लास्ट इकरांक हिंगा. इकरा हय. तेच्या उपरांत आसना. ना मागीर आसना. काय कशें येयले खबर आहा तेका कित्याक स्पेशल ना मॅपार बी मारून येयले? तेंच्या फाटल्यान खंय 2 जाण लागले खंय थिंगा. तेका लागून तेणी देरार बी मारले. मागीर तेंच्या फाटल्यान 2 जाण लागले. ते फास्ट येयले खंय आनी हिंगा तांकां दिसलें रोड आहा पूण तेणी देंवयली गाडी. मागीर तांकां बुडटा ते पळयल्या खंय आनी तेणी रावंड मारले ते गेले खंय. ते रावंड म्हणजे ते फाटाफाट आसलेले. ते फाटाफाट आसले. अच्छा. आतां फॅक्ट कितें तें आमकां खबर ना. कॅमेरा बी चॅक करूंक जाय. जे फाटल्यान कोण तेंचे लागला ते कोण आसले कितें सांगला चेडवा? खंयची गाडी आसली? ना जीए कितें सांगला फुडलो नंबर नको ती ओके, म्हणजे गोंयचीच गाडी आसली ती? गोंयची गाडी. ओके, कलर बीन कितें गाडयेचो? कलर तेणें लायट ब्लू कितें सांगलो. लायट ब्लू. हय. ओके, आतां तें सिच्युएशन कशें कितें आहा सर? आतां सिट्युएशन कितें आहा मागीर आमी हिंगा रावले. मागीर थिंगासान पिंक मागीर व्हेकल येयली. कोण मॅडम येयली. 2 जाण ऑफिसर येयले. ते मागीर चेडवाक घेवन गेली. फेरीबोटीचेर येयलो तेका. कितल्यांक सुमार? अरावंड 3:15 येयला तेका पुलीस कस्टडीन? पोलीस कस्टडीन. आनी आतां तो भुरगो कितें मेवलो बीन काय? ना अजून मेवंक ना. मागीर ते तेंची ती पेट्रोल व्हेकल येता न्हू हेजेर येता पळय कोस्टलाची. ते येयले टॉर्ची मारून बरे फुडें पासून तेणी सर्चिंग केला तांकां काय गावंक ना. म्हणजे अजून त्या चेड्याची सर्च ऑपरेशन चालू सर्च आहा? ऑपरेशन चालू आहा. तो अजून मेवंक ना. मेवंक ना.